जय श्री कृष्ण। तमारुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानी छे काठियावाड़ी कढ़ी, जे लग्न प्रसंगों में बनती होय छे ते ज कढ़ी आपणे बनाववानी छे घरे। तमे जोई शको छो कढ़ी बनीने तैयार थई गई छे। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो ने सब्सक्राइब करजो। आ कढ़ी आपणे सीक्रेट वस्तु उमेरीने बनाववानी छे, जेवी लग्न प्रसंगों में बनती होय छे तेवी ज आपणे आजे घरे टेस्ट में बनाववानी छे। तो सीक्रेट वस्तु आपणे आ छे के पेस्ट बनाववानी छे, जेमां मीठो લીમડો, लसण, લીલું મરચું અને આદુ आ आपणे खायणीमां नाखीने आपणे एने पेस्ट बनावी लेशुं। आ पेस्ट कढ़ीमां नाखवाथी टेस्ट बहु सरस आवे छे। कढ़ीमां जेवुं बहार मळे छे ते जेवी बहार होय छे तेवी ज घरे टेस्टमां बनीने तैयार थाय छे। तो हवे आपणे सारी रीतना खांडीने पेस्ट बनावी लेशुं। तो अहीं मैं पेस्ट बनावीने तैयार करी लीधी छे। आ पेस्ट नाखवाथी कढ़ीमां टेस्ट बहु सरस आवे छे। हवे आपणे कढ़ी बनाववा माटे आपणे बेटर बनावी लेशुं। तो तेना माटे मैं 1 ग्लास खाटी छाश लई लीधी छे। तमे छाशनी जग्याए दही पण लई शको छो ने अर्धो बाउल जेटलो मैं चणानो लोट लई लीधो छे। हवे छाश 1 ग्लास उमेरीने हवे आपणे तेमां पाणी उमेरशुं। तमारे जे प्रमाणे खाटी कढ़ी पीवी होय, खाटी के मोड़ी, ते प्रमाणे तमारे छाशनुं बेटर छे ते तैयार करी लेवुं। हवे चणानो लोट उमेरीने सारी रीतना बेटर तैयार करी लेशुं। तमारे जेवी घाटी के आछी कढ़ी बनावी होय ते प्रमाणे तमारे चणानो लोट उमेरवानो। अहीं मैं अर्धो बाउल जेटलो चणानो लोट लीधो छे, जेथी कढ़ी बहु घाटी पण नहीं अने आछी नहीं तेवी बनीने तैयार थशे। केम के कढ़ी बहु घाटी होय छे तो भावती नथी अने आछी होय तो पण न चाले। कढ़ी एकदम परफेक्ट माप साथे होय तो कढ़ी पसंद आवे छे खावामां। જોઈ શકો છો આવું બેટર રાખવાનું છે તમારે કઢીનું, એટલે કઢી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થશે। હવે અહીં એક બર્તન લઈ લીધું છે। હવે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીને આપણે કઢી છે તેનો વઘાર કરી લેશું। તેલ આવી ગયું છે। હવે આપણે તેમાં સૂકા મસાલા નાખશું, જેમાં તજપત્તું, 2 લવિંગ, 2 તજ અને 1 મરચી છે તે એડ કરી દેશું। તજ લવિંગ નાખવાથી કઢીમાં ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। તજપત્તું है, 2 લવિંગ है અને 2 તજ है। હવે 1 મોટી ચમચી રાઈ નાખશું। अर्धी चमची जेटली हींग एड करशुं। अर्धी चमची हळदर, अर्धी चमची जेटली गरम मसालो ने अर्धी चमची जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर एड करशुं। हवे सारी रीतना बधा ज मसाला पाकी जाय त्यार पछी आपणे जे पेस्ट बनावेल छे ते एड करी देशुं। पेस्ट एड करीने सारी रीतना तेने आपणे पकावी लेशुं। सारी रीतना पेस्ट अने मसाला छे ते तेलमां पाकी जाय त्यार पछी कढ़ीनुं बेटर करेल छे ते एड करी देशुं। आवी रीतना पेस्ट नाखवाथी तमारी पेस्ट छे ते अधो कचरी काची नथी रहेती, सरस रीतना तेलमां छे ते पाकी जाय छे, जेथी कढ़ीमां तेनो टेस्ट छे ते सारो आवे छे। तमे जो उपरथी नाखशो तो तमने ते पेस्ट छे ते काची लागशे। तो ज्यारे तमे कढ़ी वघारो त्यारे आवी रीतना पेस्ट छे तेने तमारे सारी रीतना तेलमां छे ते तमारे पकावी लेवानी छे। हवे कढ़ीने आपणे सारी रीतना उबाळवानी छे। जेटली कढ़ी छे ते उबळशे तेटली ज खावामां सरस लागशे। हवे અહીં स्वाद प्रमाणे मीठું અને कढ़ी खाटी मीठी बने तेना माटे 2 चमची जेटली हूँ खांड एड करूँ छुं। तमे खांड जो तमने पसंद न होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो।
હવે સારી રીતના કઢીને આપણે ઉબાળવાની છે। એકવાર આવી રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો। કઢી ઘરમાં જો કોઈને પસંદ ન હોય આવી રીતના બનાવશો તો તે પણ ખાવા મળશે। તમે જોઈ શકો છો એટલી ખાટી બની છે આપણી કઢી। બહુ ખાટી પણ નહીં અને બહુ આછી નહીં, તેવી કન્સિસ્ટન્સી છે આપણી કઢીની। હવે સારી રીતના ઉબાળી લેશું 5 મિનિટ એકદમ હાઈ ફ્લેમ પર। તો મેં સતત 5 મિનિટ છે તે આવી રીતના કઢીને હલાવી છે અને તમે જોઈ શકો છો કઢી છે તે આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ખૂબ જ ટેસ્ટી આપણી કઢી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે કોથમરી એડ કરી દેશું, ધાણા ભાજી, અને સારી રીતના મિક્સ કરી દેશું। તો આપણી કઢી બનીને રેડી છે। એકદમ જેવી બહાર ટેસ્ટી બને છે તેવી જ ઘરે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તે પણ ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં કઢી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। થેન્ક યુ ફોર માય વોચિંગ વિડીયો।